състава си да имат и квалифицирани юристи, естествено така компетентни в областта на медицинското право, каквито смело мога да кажа, че към настоящия момент в страната не са на лице. Смисъл като голям брой не са на лице, разбира се, че има такива. Като функциите им да бъде да спомага за разрешаване на проблеми и спорове от всякакъв характер, възникнали в процеса на лечение, да поемат функции по контрол на дейността, осъществявани към настоящия момент от служители на районни здравни инспекции и Изпълнителна агенция медицински одит. Накратко, в края на 2012 година и началото на 2013 година също бяха направени опити в посока на промяна на здравното законодателство, като бяха сформирани работни групи към парламента, като разискваните идеи този път бяха включени и така наречения обезпечителен фонд, който, подобно на нормативната уредба във Франция, да покрива последиците от настъпили увреждания при липсата на вина от страна на лекаря, което като възможност за пациента към настоящия момент България съществува само в случаите, в които той има направена персонална застраховка. Извинявайте, аз тук вече не. Освен промени в здравното законодателство, съвсем наскоро бяха обсъждани някои съществени промени по отношение на разпоредбите на наказателния кодекс и по-точно залагането на понятието оправдан медицински риск, което също все още не е официално прието и по мое мнение също би било трудно доказуемо, тъй като по отношение на не всяко заболяване, респективно лечение, съществуват еднозначни правила за добра медицинска практика. Също съвсем накратко бих искала само с две думи да обърна внимание на предимствата на извънсъдебното разрешаване на спорове в областта на здравеопазването. Освен, че работя с лечебни заведения и предимно от страна на лекари, съм председател и на неправителствена организация в областта на здравеопазването, така че има възможност да разглеждам проблемите и от двете страни. И двете страни имат нужда от помощ, която да получат преди да пристъпят към съдебно разрешаване на спора си. И именно вследствие на това смятам и така се е превърнал в една моя лична амбиция създаването на така наречените медиационни центрове, за което много се надявам за в бъдеще да намеря така сподвижници и в лицето и на някой от вас, както и така на международно ниво, тъй като съм напълно убедена, че именно това ще доведе до много сериозно занижаване процента на делата. И в заключение, предполагам, няма да кажа нищо, което не знаем всички в тази зала, относно това какво следва да се направи и какви са спешните мерки, които чисто законодателно трябва да бъдат предприети. Някои от тях са да бъде създаден национален списък с специалисти в областта на съдебно-медицинската експертиза. Всеки от вас, който е влизал в зала и е трябвало да бъде назначавана по дело съдебно-медицинска експертиза, знае, че това е един много голям проблем. Не знам честно казано как е в чужбина, но при нас е доста сериозно. Лекарите масово отказват. Също да бъде създаден един регистър на медицинските грешки, естествено без имена, защото съм чувала и такива предложения. Един вид да е като стена на срама, което е абсолютно безмислено и безумно. И не на последно място, провеждане на обучения на органите на съдебната власт и на съответни медиатори, за които споменах преди това. Благодаря ви. Merci beaucoup pour votre exposé, tout à fait remarquable.
est très complet et notamment nous aurons l'occasion d'évoquer le rôle de la médiation parce qu'il y a un autre aspect, on n'a pas beaucoup de temps, mais un des problèmes aussi qu'on rencontre, c'est l'avocat. Car l'avocat aux États-Unis, ce qu'on appelle l'avocat ambulancier, favorise les contentieux en vue de multiplier les indemnisations. Et l'idée de rechercher des solutions dans le cadre de la médiation est sans doute une excellente idée. Je vais donner la parole à Madame Sylvie Wech, qui est avocat au barreau de Paris et spécialisée dans le domaine de la santé. J'ai une difficulté, c'est que je dois rendre la salle à 11 heures. Donc, je vais leur demander de parler dans une limite assez stricte, mettons un quart d'heure, pour que le cas échéant, il puisse y avoir un débat sur quelques questions qui puissent être posées. Madame Sylvie Wech, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être rapide et de vous brosser quelle a été l'évolution du droit à la responsabilité médicale en France et la façon dont a été appréhendée la faute médicale, puisque dans les règles de droit applicables, ce sont des règles de responsabilité civile qui s'adressaient à tous les professionnels, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que nous avons eu une évolution pour appréhender de façon plus particulière la faute médicale par rapport à ce qui pouvait exister pour les autres professions. Et nous avons connu tout d'abord un développement jurisprudentiel du droit de la responsabilité médicale. Ça a été l'œuvre des juges qui ont œuvré pour définir les contours de la faute. Et jusqu'à il y a 10 ans, la consécration légale d'un droit autonome de la responsabilité médicale. Alors, si je reprends le premier point, sans répéter ce qu'a dit M. Vattier sur pourquoi finalement cette évolution et pourquoi on s'est senti obligé de faire quelque chose de particulier sur la profession médicale. Vous savez, et ça c'est dans tous les pays, dans les années 80, il y a eu une évolution très forte des techniques médicales. Les médecins se sont sentis en toute puissance scientifique et l'espoir des patients était vraiment le risque zéro. Et c'était le message des médecins, c'est que nous pouvons, avec les nouvelles techniques, vous apporter le maximum, voire la guérison ou en tout cas le risque zéro. Et il se trouve que on a eu en France des drames de santé publique, après cette toute-puissance médicale, des drames de santé publique qui ont été liés, on vous en reparlera tout à l'heure, aux contaminations post-transfusionnelles avec le virus du sida, le virus de l'hépatite C transmis par transfusion, un drame lié à l'hormone de croissance, à la vache folle, à l'amiante, les effets secondaires des médicaments, les infections nosocomiales dont on a parlé tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, la relation patient-médecin a été un peu désacralisée, c'est ce qu'on vous a dit. C'était la fin du paternalisme médical. On voit bien qu'on a une multiplicité d'intervenants qui sont les infirmiers, les laboratoires, les établissements de soins, les pharmacies, les industries du médicament. Et on s'aperçoit aussi que finalement, il y a encore des failles dans la médecine. Les patients ont bien vu que le médecin n'était pas tout puissant. Il y a des maladies qu'on n'arrive pas à soigner. Il y a les infections nosocomiales. On a bien vu que les médecins, parfois, ne pouvaient pas prévenir les infections nosocomiales. Et parallèlement à cette évolution du monde médical, on a eu aussi une évolution du droit des victimes et de la nécessité d'indemniser les victimes, la reconnaissance des droits des victimes, et avec aussi une logique assurantielle et la volonté, en tout cas, d'être assuré pour tout. Et les patients, ne supportant plus de ne pas être assurés et d'avoir une difficulté avec la médecine,
on fait de plus en plus de procès. Ce qui fait qu'au départ, ce sont les juges qui ont été confrontés à ces procès multiples de patients et qui ont fait évoluer, dans un premier temps, le droit de la responsabilité médicale. Alors, vous savez qu'en France, on a un double système, c'est-à-dire qu'on a deux juridictions qui traitent de la responsabilité médicale. La juridiction administrative qui s'occupe de la responsabilité des établissements publics, donc des hôpitaux publics, et la juridiction civile qui va s'occuper des médecins libéraux et des cliniques, la faute civile. Donc, si on est soigné en hôpital public, les tribunaux qui vont être saisis, ce sont la juridiction administrative, tribunal administratif, cour d'appel administrative, Conseil d'État. Et parallèlement, si on est soigné dans le privé, ce sera le juge judiciaire avec le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation. Donc on a vraiment deux systèmes et l'appréhension des règles n'était pas tout à fait la même par le juge administratif et par le juge judiciaire. Et on a deux évolutions. D'abord devant le juge administratif, où, avec les multiples procès contre les établissements publics, pour faciliter la preuve des victimes, puisqu'on était vraiment sur une responsabilité pour faute, on a le juge administratif a facilité cette preuve avec l'adoption de présomptions de faute, on en reparlera tout à l'heure, notamment en matière d'infection nosocomiale, le fait qu'on ait abandonné la faute lourde au profit de la faute simple, la charge de la preuve était donc facilitée, et le juge administratif a aussi admis un principe de responsabilité sans faute. En cas de survenance d'un accident avec un dommage très très grave, qui n'avait pas de rapport avec l'hospitalisation et avec l'évolution de l'état de santé, et le juge administratif a trouvé le moyen de mettre en place une responsabilité sans faute pour pouvoir indemniser les victimes. Devant le juge judiciaire, on a eu à peu près la même évolution, c'est-à-dire que les principes de base, c'était la responsabilité civile classique, contractuelle et délictuelle, et pour la responsabilité médicale, on a un arrêt célèbre en France qui est de 1936, qui est l'arrêt Mercier, et qui affirme que pour le médecin, c'est une responsabilité contractuelle pour faute prouvée, et le médecin a l'obligation de donner des soins consciencieux, conformes aux données acquises de la science. Et ça, c'est une phrase qu'on va retrouver, y compris dans le futur. Mais devant le juge judiciaire, c'est vrai qu'on avait une faute, il fallait un dommage, et il fallait prouver le lien de causalité pour obtenir la responsabilité du médecin. Donc la tâche était difficile, et la juridiction judiciaire, à l'instar de la juridiction administrative, a fait aussi évoluer ce droit pour faciliter l'indemnisation des victimes, avec l'institution de certaines obligations, non plus de moyens, mais de sécurité résultat. Alors, en matière de matériel utilisé, de médicaments sur les infections nosocomiales, on a eu la mise en place de ces obligations de sécurité résultat. En matière d'information aussi données aux patients, il y a eu un renversement de la charge de la preuve. Ça a été très important puisque, au départ, comme dans toute règle de responsabilité civile, c'est à la victime d'abord qui a la charge de la preuve. Et là, il y a une jurisprudence pour dire que c'était au médecin de rapporter la preuve, qu'il avait bien informé le patient de tous les risques d'une intervention. Là aussi, le juge judiciaire a mis en place des présomptions graves, précises et concordantes qui facilitaient aussi la preuve de la faute. Il y a eu une utilisation de la perte de chance, et nous reviendrons cet après-midi sur cette notion, la perte de chance, parce qu'on est sur un assouplissement du lien de causalité qui n'est pas forcément direct et certain, mais avec la perte de chance, puisqu'on ne sait jamais si le comportement du médecin avait été idéal, est-ce que vraiment il n'y aurait pas eu de dommages, parce que nous sommes quand même dans une matière scientifique, et on ne peut pas savoir ce qu'il peut advenir, même si le médecin a tout fait dans les normes.
Donc nous avons eu toute cette évolution et la Cour de cassation a essayé de faire comme le Conseil d'État devant la juridiction administrative, de mettre en place une responsabilité sans faute. C'est-à-dire qu'en matière d'accident médical, la Cour de cassation, dans l'année 2000, a dit, à partir du moment où il y a un risque accidentel qui est survenu, eh bien, il pouvait y avoir une responsabilité sans faute du médecin. En fait, ce sont les cours d'appel qui ont dit ça, et la Cour de cassation est venue dire non, il n'y a pas de responsabilité sans faute du médecin. Il faut toujours une responsabilité pour faute, et le risque d'accident ne peut pas être indemnisé par le médecin. Donc nous avons eu une jurisprudence importante, ce qui fait que, là vous vous rendez compte déjà, on a une différence entre ce qui se passait devant la juridiction administrative, qui indemnisait l'accident médical par le biais d'une responsabilité sans faute, et le juge judiciaire qui refusait cette indemnisation de l'accident médical et qui maintenait quand même, avec les aménagements dont je vous ai parlé, la responsabilité pour faute des médecins. Et avec cette problématique, en France, il y a eu vraiment, et on le sent dans tous les pays, le besoin de légiférer de façon particulière, à la fois pour gérer l'accident médical et pour vraiment établir des règles de droit spécifiques en matière médicale. Et parallèlement, d'ailleurs, il y avait aussi la nécessité de mettre en place une vraie politique en matière de santé, et avec des objectifs de sécurité sanitaire, de prise en compte du droit des malades et des patients, ce qui fait qu'on a eu la chance d'avoir une loi le 4 mars 2002, qui est la loi Kouchner, qui est venue consacrer beaucoup les principes déjà dégagés par les juges, mais qui nous donne un texte cette fois légal sur le droit de la responsabilité médicale. Donc on a désormais un seul texte qui est applicable devant la juridiction judiciaire, devant la juridiction administrative. Alors on verra qu'il y a encore des difficultés de la part des deux juges pour aller dans la même interprétation des textes, mais on a la chance d'avoir un texte précis sur le droit médical et qui rappelle, mais on en reparlera tout à l'heure, le principe de la responsabilité pour faute des médecins, pour faute prouvée. Mais ce texte ne définit pas ce qu'est une faute. Donc là aussi, les juges vont continuer à nous apporter des réponses. Et cette loi a eu un deuxième avantage, c'était de mettre en place l'intervention de la solidarité nationale et la prise en charge de l'accident médical. Mais, on vous le rappellera aussi, sous certaines conditions. Et les conditions sont très précises. Mais nous avons ces deux textes qui sont réunis en un seul, qui est l'article L1142-1 du Code de la santé publique, qui gère à la fois le problème de la responsabilité du médecin et qui nous dit c'est pour faute. Il y a un seul aménagement, en fait deux aménagements dont on parlera, qui sont d'une part la responsabilité du fait des produits, qui a un régime autonome, et la responsabilité du fait des infections nosocomiales. Je vous ai dit tout à l'heure que les juges avaient mis en place là-dessus des présomptions de faute et des obligations de sécurité résultat en matière d'infections nosocomiales. Et la loi a consacré ce point-là sur les infections nosocomiales uniquement, en disant que ce sont les établissements-services sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Donc là, on a un point de responsabilité sans faute pour les établissements du fait des infections nosocomiales. On en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Donc, pour aller vite et pour laisser la parole aux autres intervenants, c'était vraiment pour vous brosser de façon générale cette évolution en France jusqu'à cette consécration par la loi du droit de la responsabilité médicale avec l'intervention de la solidarité nationale qu'on vous expliquera, avec la codification aussi des droits des patients
Et ça, c'est important aussi parce que je crois qu'on a le même problème dans tous les pays, l'accès au dossier médical de la part des patients, parce que pour faire un procès, il faut avoir quand même un minimum de preuves qui sont dans les dossiers médicaux, et avoir accès à son dossier médical et demander la copie d'un dossier médical, c'est quelque chose qui est très compliqué, et on a été obligé de légiférer en France pour mettre en place ce droit d'accès au dossier médical par les patients, qui n'est pas toujours respecté d'ailleurs, mais c'est important de l'avoir dans les textes. Donc, sur ce point, et pour vous dire que même si nous avons ce texte qui date maintenant de plus de 10 ans, l'évolution continue parce que la matière médicale bouge tout le temps. On a en France beaucoup de procès médiatisés en matière de santé publique. Là aussi, on vous en parlera. On a aussi parallèlement un droit d'indemnisation des victimes de plus en plus pris en compte par les juridictions. Et du coup, les juridictions facilitent vraiment l'indemnisation des patients. Vous verrez qu'on a en France la reconnaissance du préjudice d'angoisse, y compris en matière médicale. On a eu la reconnaissance aussi récemment de la possibilité de l'action en justice collective, la class action, qui est désormais possible en France comme elle l'était aux États-Unis. Donc c'est tout nouveau, on ne sait pas comment les patients vont gérer, comment les associations de patients vont gérer cette possibilité de class action. Mais vous voyez qu'on a une évolution à la fois de prise en compte de l'indemnisation des patients, mais aussi de codifier et d'essayer de vraiment d'identifier de quoi le médecin peut être responsable ou pas. Mais vous verrez tout à l'heure, quand on parlera de la responsabilité en général, même si on a un texte, ce n'est pas si facile de déterminer les contours de la faute, et nous le verrons tout à l'heure. Donc je vais m'arrêter là sur le développement en France et l'évolution du droit de la responsabilité. Merci, Madame Belge, pour ce tableau cette synthèse extrêmement claire, qui fait que nous aurons l'occasion de nous retrouver dans 2 ans pour faire le point, puisqu'il y a une évolution en Bulgarie et en France. C'est un droit qui n'arrête pas d'évoluer. Et merci d'avoir respecté également l'horaire. Ça va me permettre de donner la parole à Madame le doyen de la faculté de droit de l'université de Plovdiv, Madame Zinovieva. Je vous donne la parole. Благодаря ви. С какво време разполагам първо? L'idéal, c'est que vous puissiez disposer de 12 minutes. Очевидно минаваме вече към по-конкретизираните теми. Практикуващите лечебни заведения в България като конкретика всъщност представляват субектите, които предоставят медицинска помощ. Съответно, темата има за предмет правния статут на тези субекти, начина по който те се създават, регламентацията на тяхната дейност, съответно закриването и начина по който в крайна сметка в България е систематизирана правната уредба на цялата структура на субектите, които оказват медицинска помощ. Тоест, в България има стройна регламентация на всички практикуващи лечебни заведения. Тя е уредена в специален закон. Това е законът за лечебните заведения. Съответно има и други закони, към които този препраща в частта за тяхната дейност. Съвсем накратко съм направила една типизация, една категоризация на лечебните заведения. Те се разделят най-грубо на
лечебни заведения за доболнична медицинска помощ, лечебни заведения за болнична медицинска помощ, съответно лечебни заведения за долекуване и рехабилитация. Съществува още един вид, който няма как да се причисли към нито един от първите три, поради спецификата на дейността на лечебните заведения. Това са тъканни банки, диализни центрове, хосписи, домове за медико-социални грижи, така че там ще се спра като отделен тип, който е хибрид на всички до момента изброени три типа лечебни заведения. Има още един вид по член 5 на Закона за лечебните заведения, тези, които се създават от държавата, те са към съответните ведомства, Министерство на вътрешни работи, Министерство на отбраната, центровете за спешна медицинска помощ. Те също са с повече хибридна форма, но са с много специален статут и на финансиране, и на създаване, и на дейност. Сега, с първия тип, доболничните лечебни заведения. Първо, амбулаториите за индивидуална практика, за групова практика, медицински център и диагностично-консултативен център. Това са лечебните заведения за доболнична помощ. Какво е характерно за тях? Търговско-правен статут. Всички те са търговци. Това е първото изискване на Закона за лечебното заведение. След като придобият този търговско-правен статут, те подлежат на административно-правна регистрация, като компетентен орган за това са местните органи на управление. Това са регионалните здравни инспекции отскоро. Преди това се наричаха регионални центрове за здравеопазване. Амбулаторията за индивидуална практика. Първо, съвсем накратко. Това е лечебно заведение, което се учредява само от един лекар или лекар по дентална медицина. За краткост ще ги наричаме зъболекари, стоматолози. Какво е особеното тук? Особеното е, че тази амбулатория за индивидуална практика може да бъде с така наречената обща медицина като дейност, т.е. лекаря трябва да има специалност по обща медицина и да бъде специализирана амбулатория, т.е. лекаря да има конкретна специалност и съответната амбулатория да извършва дейност в тази специалност. Амбулаторията за групова практика. Обединение на няколко лекари или зъболекари, също търговско дружество, също подлежи на административна регистрация. Какво е особеното тук? Особеното е, че лекарите, които са учредители на тази амбулатория търговско дружество, трябва да бъдат от един и същ вид специалност. Т.е. амбулаториите за групова практика винаги са с еднотипна лечебна дейност, т.е. с еднаква специалност. И при тях регистрацията е административна в местните РЗИ, накратко. Нищо по-различно от амбулаторията за индивидуална практика. Медицинският център, третия вид. Медицинският център също е търговско дружество, но какво е особеното? Той може да се учреди от всяко едно лице, без значение на неговата професия. Тоест, всеки един може да бъде учредител на търговското дружество. Важното обаче е при регистрацията на лечебното заведение по административен път в РЗИ да има 3 медицински специалисти с различна медицинска специалност. Т.е. това е минимума, който трябва да бъде осигурен. Естествено, може и повече. Другото характерно е, че съществуват 3 разновидности. Може да е чист медицински център, медико-дентален център и дентален център. И за трите вида изискванията са едни и същи по отношение на минимума специалисти с 3 различни специалности. Най-усложнената и последна форма. Диагностично-консултативният център
Търговско-правният статут е ясен, търговско дружество. Сега спецификите са изискването при административната регистрация за осигуряване на минимум 10 лекаря с 10 различни специалности. Тоест, виждате какъв широк диапазон следва да покрива медицинската услуга, която този център осигурява. Нещо повече, необходими са оборудване с апаратура за образна диагностика, с лаборатория, т.е. има допълнителни изисквания за дейности, които дават по-комплексен характер на услугата, извън изискванията за специалистите в лечебното заведение. Това са лечебните заведения, които в доболничната помощ осигуряват медицинска услуга в чист вид към пациента. Другите в доболничната помощ са медико-диагностична лаборатория, медико-техническа лаборатория. Изискванията са пак така търговско-правен статут и административно-правна регистрация на териториално ниво. Съответно, дейностите са ясни, те са корелация с наименованието. Може би за медико-техническите лаборатории да добавя. Това са зъботехнически и така наречените ортотехнически лаборатории. Това е нещото, което може би не се знае от аудиторията, трябва да се поясни. Това са лечебните заведения за доболнична. Болничната помощ. Най-грубо, делението на болничните лечебни заведения е на болници с еднопрофилен тип, с еднопрофилна дейност и многопрофилна. Какво означава многопрофилна и еднопрофилна? Еднопрофилната е специализирана болница в една медицинска област, т.е. акушеро-гинекологична специализирана болница, т.е. областта, профила е един. Многопрофилната болница, тя следва да има в структурата си минимум отделения и клиники по съответните специалности, две различни специалности, оттам нататък ограничение няма. Колкото повече, толкова по-добре, съответно по-широк обем от предоставени услуги. Според предмета на медицинската дейност, болничните заведения споменахме, че са болници за активно лечение, това са тези два вида като профили, болници за долекуване и продължително лечение и болница за рехабилитация, долекуване, продължително лечение и рехабилитация. Тоест, въведе се още един, последния тип е малко по-специфичен. Лично аз имам съображения за и против последния тип болници. Дали товарят бюджета, дали са нужни и прочее, но в момента разполагаме с малко време и ще го оставим за дискусия за по-нататък. Другите третия тип лечебни заведения, нека да се спрем на по-важните, там където знам, че има съдебна практика и има проблеми по отношение на medical malpractice. Това са хосписите. Хосписите са лечебни заведения, в които медицински и други специалисти осъществяват така наречените палиативни грижи за терминално болни пациенти. Какво е особеното за хосписа? Особеното е, че при него ръководителя на медицинската дейност не е нужно да е лекар, включително не е нужно лечебното заведение да бъде създавано от медицински специалист, лекар непременно или стоматолог, но се изисква съответно дейността да се извършва и да се ръководи от медицински специалист с бакалавърска степен на образование, т.е. медицинска сестра, рехабилитатор и другите съответни специалности извън лекарското образование. С колко време разполагам още? Окей. Разбрах. Дома за медико-социални грижи е друг тип заведение.
с предмет на дейност продължително медицинско наблюдение и грижи за лица с различни възрастови групи, с хронични заболявания и медико-социални проблеми. Тук влизат лицата с хронични инвалидизиращи заболявания. Нарочно се спирам на тези два типа, защото законът за лечебните заведения доста скоро направи една актуализация и промени тяхния статут, бих казала в малко по-усложнен вариант, също тема за дискусия, тъй като предмета на дейност и на двата типа лечебни заведения е такъв, че някак дава условия за гранични ситуации, за комплицирани ситуации, в които може да възникнат спорове заради пациентите, които обгрижват. Центровете, с това приключвам. Спирам се само накрая вече на актуализираните, на променените неща, които не са познати за аудиторията, защото са по-нови, не са познати като практика и като особености възникнали като проблематика. Това са промяната на диспансерите. Диспансерите на практика се закриха като видове лечебни заведения. На тяхно място се създадоха така наречените центрове, съответно за психично здраве, за кожно-венерически заболявания и комплексен онкологичен център. Нямаме време да коментираме подробностите за тях, но има действително казуистика, свързана с тях. И накрая, с това приключвам, органите, които контролират тези дейности, защото съда е безспорна институция, но извън съда и преди него, и успоредно може и с него, е важен административния контрол, с който до някъде се приключва спора. Спора в кавички, юридически. Първо, Агенция медицински одит към Министерство на здравеопазването. В образованието, тъй като го споменахме, също има значение. Министерство на здравеопазването и акредитацията на лечебните заведения, един друг режим административен. Всички тези, които обучават и студенти, и се извършват клинични изпитвания, и специализанти също подлежат на обучение, подлежат на специална акредитация за качество на образованието. Друга агенция, това е за трансплантация. Специален закон дава компетентността, дава наказанията, съответно съставите на нарушения. И накрая приключвам с Българския лекарски съюз, Съюза на българските зъболекари и с Централната етична комисия. Знам, че другия лектор е председател на Централната етична комисия, доктор Загорчев. Тук също темата е изключително интересна, юридическа.